ए भिडियो स्टोरी माध्यम आम इंग्लिश शिखा। स्टोरीर ना होची लेजी डंकी, जार अर्थ अलसुआ गध। भोला ओन्स अ डंकी कॉल्ड खांडिया। भोला ओन्स अ डंकी कॉल्ड खांडिया। भोलार गोटे गध थाए जार ना होची बा जहाको कुहा जाए खांडिया। भोला इज अ वेरी टॉलरेंट एंड काइंड मास्टर। भोला इज अ वेरी टॉलरेंट एंड काइंड मास्टर। भोला जड़े अति सहनशील एवं दयालु मालिक। द डंकी इज लेजी एंड इज ऑलवेज फाइंडिंग वेज टू अवॉइड वर्क। द डंकी इज लेजी एंड इज ऑलवेज फाइंडिंग वेज टू अवॉइड वर्क। गधटी अलसा होता है आउ सबु बेले कामरु बंचिबाकू उपाय खोजु थाए। वन्स अपन अ टाइम यार अर्थ होची गोटे समयर कथा। While returning with sacks of salt on his back. While returning with sacks of salt on his back. पिठिरे लुण बस्ता लदी फेरुथिबा समय रे। While returning अर्थ फेरुथिबा समय रे। Once upon a time गोटे समयर कथा। While returning with sacks of salt on his back. पिठिरे लुण बस्ता लदी फेरुथिबा समय रे। Khandya started crossing a small river stream. Khandya started crossing a small river stream. खांडिया कहले से गधर ना होची खांडिया। खांडिया गोटे छोट नदी स्रोत पार हेबाकू आरंभ कला। स्टार्टेड क्रॉसिंग अर्थ अतिक्रम करबाकू आरंभ कला। बट हिज फुट स्लिप्ड एंड ही फेल इनटू द वाटर। बट हिज फुट स्लिप्ड एंड ही फेल इनटू द वाटर। किंतु ता पाद खसीगला आउ से पानी रे पड़ीगला। The sacks of salt also got wet. The sacks of salt also got wet. W-E-T wet. Wet अर्थ ओदा हेजिबा। The sacks of salt also got wet. लुण बस्ता गुड़िक मध्य ओदा होइगला। And Khandya realized that. And Khandya realized that एवं खांडिया यह अनुभव कला जे the fall has lessened the weight of the sacks. The fall has lessened the weight of the sacks. सही पड़ी जिबा बस्ता गुड़िकर ओजन को कमेई देइछि। The fall सही पड़ी जिबाटा has lessened कमेई देइछि the weight of the sacks. बस्ता गुड़िकर ओजन को। As the salt has dissolved in the water. As the salt has dissolved in the water. जेहेतु लुण पानी रे मिलई जाइछि। As the salt has dissolved. Dissolve अर्थ मिलई जिबा। As the salt has dissolved in the water. जेहेतु लुण पानी रे मिलई जाइछि सेतिपई से बस्तार ओजन कमी जाइछि। The next few days ता परठु किछि दिन while passing through the same path ठीक सही रास्ता दे अतिक्रम करुथिया समय रे Khandya intentionally fell into the water. Khandya intentionally fell into the water. खांडिया जानी सुनी पानी रे पड़ जाउथला। सही घटना परठू जेबे भी सही बाट दे जाउथले सही नदी क्रॉस करबा समय रे खांडिया जानी सुनी से पानी रे पड़ जाउथला। भोला was unhappy with the way Khandya was behaving. भोला was unhappy with the way Khandya was behaving. खांडिया जो भली आचरण करुथिला भोला सेथिरे खुशी नथिला। Because
he was losing money in the process. Because he was losing money in the process. ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଟଙ୍କା ହରାଉଥିଲା। ସେ ଲୁଣ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ତା ଲୁଣ ସବୁ ପାଣିରେ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଣ୍ଡିଆ ଯାଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଳା ତାର ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ନଥିଲା। ଭୋଳା understood that Khandya was doing this on a purpose. ଭୋଳା understood that ଭୋଳା ବୁଝିଗଲା ଯେ ଖାଣ୍ଡିଆ was doing this on a purpose. ଖାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କରୁଥିଲା। ଖାଣ୍ଡିଆ was doing this on a purpose. He decided to teach Khandya a lesson. He decided ସେ ସ୍ଥିର କଲା ବା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା to teach Khandya a lesson. ଖାଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଖାଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲା। The next day, ପରଦିନ, instead of salt bags, instead ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବା ବଦଳରେ, instead of salt bags, ଲୁଣ ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବା ଲୁଣ ବ୍ୟାଗ୍ ବଦଳରେ, ଭୋଳା loads Khandya with bags of cotton. ଭୋଳା loads Khandya with bags of cotton. ଭୋଳା ଖାଣ୍ଡିଆକୁ କପା ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଲୋଡ୍ କରିଦିଏ ବା ଲୁଣ ବସ୍ତାକୁ ହଟେଇ ସେ ଲୁଣ ବସ୍ତା ଜାଗାରେ ଖାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଭୋଳା କପା ବସ୍ତାକୁ ଲୋଡ୍ କରିଦିଏ ବା ତା ଉପରେ ଲଦି ଦିଏ। Khandya is unaware of the change. Khandya is unaware of the change. ଲୁଣ ବସ୍ତାକୁ ହଟେଇ ସେଠି କପା ବସ୍ତା ଲଦି ଦେବା, ଖାଣ୍ଡିଆ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥାଏ। Khandya is unaware of the change. As per his planned mischief, ତାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଯୋଜନା କରି କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। He falls into the water and gets the bags wet. He falls into the water, ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଏ and gets the bags wet, ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଦା କରିଦିଏ। This made cotton heavy. This made cotton heavy. ଏହା କପାକୁ ଭାରି କରିଦେଲା। କପା ବସ୍ତା ତା ଉପରେ ଲଦା ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା, କପା ବସ୍ତା ବା ସେ ତୁଳା ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଟାଣିକି ଆହୁରି ଓଜନ ହେଇଗଲା। This made cotton heavy. Khandya is surprised to find the load unbearable and is unable to get off. Khandya is surprised to find the load unbearable. ଖାଣ୍ଡିଆ ଏହି ଭାରକୁ ଅସହନୀୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। Khandya is surprised to find the load unbearable and is unable to get off. ଏବଂ ଉଠିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। ଭୋଳା let him struggle there for some time as a punishment before helping him get off. ଭୋଳା let him struggle there for some time before helping him get off. ତାକୁ ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ before helping him get off, ଭୋଳା ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଇଠି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ। Khandya learns his lesson and starts behaving well. Khandya learns his lesson and starts behaving well. ଖାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଏ ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। And the moral of the story, ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, work with honesty and sincerity because laziness will ruin you. Work with honesty and sincerity because laziness will ruin you. ସଚୋଟତା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଅଳସୁଆମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଏ ଥିଲା କିଛି ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି। ଆଇ ହୋପ୍ ଏଭଳି କିଛି ଇଂଲିଶ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବାକୁ।